तो देखुन आम फिर थे पलि आसिलु न प्रिंस संबलपुरी शाढ़ी दुकान निके आउ देखुन इन केते सारा शाढ़ी उलाही देखुन पूरा सबू नवाकोठी स्टार ये सब थान शाढ़ी मंडिया लेकिन केनता दिशुचे देखुन नवाकोठी अच्छे अश्विनी अच्छे सब किस्म इन अच्छे देखुन केनता केनता शाढ़ी मन अच्छे है आज शुक्रवार दिन जेनटा आम देखमा प्योर कॉटन शाढ़ी मैंने देखमा इन देखुन केते सारा शाढ़ी मन अच्छे जे देखो आउ इनो भी भितरा भी अच्छे जेनटा तो आम देखामा यहाँ बाहर थुई देचु आम है आउ देखुन भितरे केते सारा शाढ़ी मन अच्छे देखुन यहाँ पाट शाढ़ी है आम रविवार दिन देखामा देखुन इनो केते सारा शाढ़ी मन अच्छे देखुन पूरा केते सारा शाढ़ी मन अच्छे देखुन बहुत टे शाढ़ी अच्छे तो चलुन आम पहला केन्ता केन्ता करी आसबे काଣା काଣା केन्ता करी ऑर्डर करबे कहीदेमा। आइए नमस्कार प्रिंस संबलपुरी शाढ़ी के आउ थे स्वागत मुन्ना गुलशन में है गाना होचे रेमंडा यूको बैंक पाखे ही घरटा अच्छे आउ डिस्ट्रिक्ट होचे बरगढ़। तो आज वीडियो रे आज शुक्रवार दिन 6 तारीख आज वीडियो रे आम खास पूरा नुआ नुआ कलेक्शन शाढ़ी सबू देखमा बिहाघरिया स्पेशल देखमा आउ आमे तो जेनटा 1 तारीख नु 30 तारीख जाक ऑफर देइतलु हमर 5000 रु नेले कॉटन शाढ़ीटे 10000 नेले फैंसी शाढ़ीटे 20000 नेले हमर बोला बेंगलुरी टिश्यू गुटे जेनटा कहा हेतला सेटा तो दिया जीवा तार बाहर आ गुटे ग्रैंड ऑफर आमे दउछु जेनटा कि आपण बिहाघर सीजन इटा लगी बिहाघरिया लगी आपण जदि टोटल सामान नौचन टोटल शाढ़ी जदि नौचन आपण को आमे 5% आउ ऑफ करी देमा। तो इटा गुटे अधे शाढ़ी रे नेले 5% ऑफ ना है टोटल बिहाघरिया शाढ़ी रे जदि नौचन 5% आमे ऑफ कर देमा जेनटा कि आमे दुकान के देले जेन रेट लगोचु पूरा कस्टमर के भी हाई रेट लगबा। तो आज वीडियो पूरा नुआ नुआ कलेक्शन मान भी लेबा आउ ऑफर भी आपन सुनले काणे जे ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटा आमर सुविधा अच्छे ऑनलाइन टा आपन स्क्रीनशॉट नहीं करी व्हाट्सएप नंबर दे देबे आउ पेमेंट एड्रेस हला बाद आमे आपन को 4 रु 5 दिन भितर आमे आपन को पहुंचे देम। तो जह डेरी ना करी चलून देखमा संबलपुरी शाढ़ी आज वीडियो रे आमे देखमा देखुन ई सब जुड़ा जुड़ा एंता थीसी लेकिन आमे ना देखो आमर पाखे तो 750 नु नहीं करी शाढ़ी माने अच्छे तो एंता थाक बाटे आसी देखो आमे ना देखो सेटा घर के आसले आमे देखमा एटा देखो एटा देखो एटा आसबा 2800 टका रे 2800 रे एटा आसबा ब्लाउज पीस देखो नहीं ना से हला एटा देखो 2400 रे एंता शाढ़ी माने बहुत अच्छे आमे तो ई शाढ़ी माने आमे आज नहीं देखो हला मीडियम शाढ़ी माने बहुत अच्छे हमर पाखे मीडियम माने बहुत अच्छे हमें ना देखो केतेटा शाढ़ी देखामा हमें जेंडा की देखो सब नुआ नुआ कलेक्शन माने आइचे देखे दउचे ए देखो ई कलेक्शन गुटे आइचे एटा देखो एटा देखो मौजूद ब्लाउज पीस नहीं आसे ब्लाउज पीस एटा देखो केनता दिसुचे एटा आसबा 3300 रे देखो 3300 रे पले आसबे तापरे हमें थान देखे देला ए देखो आ गुटे नुआ थान आइचे एटा देखो आ गुटे नुआ थान आइचे देखो स्टार वाला जागरो डिजाइन देखो इथे ब्लाउज पीस भी आसबा देखो ए चल भी देखो चल हला आउ थान तो बहुत प्रकार थीसी लेकिन इडा गुटे अलगा टाइप थान है देखो इडा दुही आड़े पिन्ही पारबे इतार दाम होचे 4800 टका रे हला तापरे देखामा ए देखो जेंटा हाथ धरा बाई सेटा देखामा ए देखो आ गुटे अश्विनी शाढ़ी इटा देखो ए ब्लाउज वर्क बिना वर्क देखो जे एटा तारा आंचल हला आ फुल बॉडी रामा ग्रीन रे छै एटा बिना वर्क वाला आ गुटे में देखो छै इधर वर्क वाला भी अच्छे ब्लू कलर पे आसबा ब्लू कलर आसबा हला ए देखो आ गुटे एटा देखो नोटा इटा गुटे आइचे देखो सिंगल धड़ी रे नोटा गुटे आइचे देखो तारा चल हला फुल बॉडी देखो सिंगल धड़ी आसबा 4700 टका रे आसबा हला ए देखो आ गुटे स्टैंडर्ड बॉर्डर इटा
দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে আসবা দেখুন এটা ব্লাউজ পিস আসবা Blouse piece এটা আসবা 5,500 5,500 স্ট্যান্ডার্ড 5,500 দেখুন ହେଲା এটা দুই পিস আইছে সেটা বিল দুই পিস আইছে ହେଲା তারপরে এটা গুটে পিস আইছে আইয়া দেখুন এটা অলরেডি বুক হয়ে যাইছে ও হয়েছে শাড়ি অলরেডি বুক হয়ে যাইছে এটা ହେଲା এটা গুটে আইছে গলা পালি গুটে আইতলা এই পালি ফের গুটে আইছে অলরেডি এটা বুক হয়ে যাইছে এ দেখুন আ গুটে দেখাউছে ଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କଲର୍ ଟାଇପ୍ର ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ colour ପିନ୍ଧିଲେ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବି ବହୁତ ସାଇନିଂ କପଡ଼ା ବହୁତ ସାଇନିଂ ଅଛି ଏ ଦେଖୁନ ତାର ଆଞ୍ଚଳ ଆଞ୍ଚଳ ବି ଦେଖୁନ୍ ହେଲା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ବାଲା ଆସିବା ପୁରା ହେଭି ୱାର୍କ ବି ଅଛି ମ୍ୟାଚିଂ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ରେ ଆସିବ ଏ ଦେଖୁନ ফুল বডি দেখুন ফুল বডি দেখুন পুରା ପାଟ ବି ସାଇନିଂ ଆସିବା দেখুন এটার রেট আসবা 7,500 টাকা 7,500 ଟଙ୍କା ଆସିବା 7,500 টাকা এটা দেখুন আহুরি তিন পিস এটা বাহার 3 ପିସ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାନ তিন পিস এটা আহুরি বাহারলানো ହେଲା ଏ দেখুন ନବକୁଠି নবকুঠি রে এটা দেখুন চৌড়া বর্ডার রে ଚଉଡ଼ା ବଡ଼ରେ ଦେଖୁନ୍ চৌড়া ନବକୁଠି বর্ডার রে এটা এ দেখুন চৌড়া বর্ডার রে ଚଉଡ଼ା ବଡ଼ରେ ନବକୁଠି চৌড়া বর্ডার রে নবকুঠি দেখুন ଏ ନୂଆ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ହେଇଛି ଏଇଟା ଯୁଡ଼େ କଲର୍ ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ଗୁଡେ କଲର ଏଟା ରହିছে গুটে লাল ହେଇছে আর গুটে আমার এটা ହେଇছে এ দেখুন ଏଇଟା କସ୍ତା ବାଇଲ କଲର୍ ଦେଖୁଛି ଲାଲ ବାଇ କଲର୍ ଦେଖୁନ୍ ଯୁଡେ କଲର এটা ହେଇଛି ନବକୁଠି ଯୁଡ଼େ କଲର୍ ପାଇପାରିବେ ହେଲା আর গুটে নয়া শাড়ি ହେଇଛି দেখুন। এটা দেখুন পুরা পুরি দেখুন ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ କାଣା ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ শাড়ি বলি পুরা ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ এ দেখুন ଶାଢ଼ୀର ନାଁ ବି ଦେଖୁନ୍ ଲେଖା ବି ହେଇଛି দেখুন এ দেখুন ତଳେ ହାତୀ ଅଛେ তলে হাতি থাই করি সম্বলপুরি শাড়ি বলি লেখা ବି ଲେଖା ହେଇଛି ହେଇଛି। ଶାଢ଼ୀ ବି ଏନ୍ତା ପୁରା ହେଲା କାମ ବି ଏନ୍ତା ଅଛି কাম ଦେଖୁନ୍ বিল বহুত বঢ়িয়া আছে কাম বহুত বঢ়িয়া আছে এ দেখুন আর এটা দেখুন সবটারে আসিবা এটা সবটা দেখুন কেନ୍ତା কাম ହେଇଛି যে ହେଲା এটার Blouse ব্লাউজ piece পিস না নাই আসে। আসে 6,300 রে আসবা এটা 6,300 ରେ ଆସିବ ଦେଖୁନ୍ 6,300 রে এটা আসে ଦେଖୁନ୍ ଶାଢ଼ୀ ହେଲା। କେନ୍ତା କାମ ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ আর গুটে ତାର କଲର୍ ଅପସନ୍ ବି ପାଇବେ ବେବି ପିଙ୍କ କଲର୍ରେ ରାମାଗ୍ରେନ୍ ବି ଆସିବ ସେମ୍ ଜିନିଷ আর গুটে কলর এটা ভি ব্লাউজ পিস নাই না আছে দেখুন দেখুন হ্যাঁ 6,300 ରେ 6,300 দেখুন এ দেখুন ଆମେ ଆର ଥର ମେହେନ୍ଦି ଦେଖେଇଥିଲା মেহেন্দি কলর ইতা দেখা হইতলা ইতর দেখুন ব্লু কলর রে ବ୍ଲୁ କଲର୍ରେ দেখুন ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ তা দিছুছি ମେହେନ୍ଦି ବି ହେଇଛେ ବ୍ଲୁ ବି ଅଛି মেহেন্দি মিলাইছে ব্লু মিলাইছে দেখুন 6,800 রে 6,800 ରେ 6,800 রে দেখুন দুইটা দুই দুই পিস ହେଇছে ব্লু ବି ହେଇছে দুই পিস আছে দেখুন ମେହେନ୍ଦି ବି ଦୁଇ ପିସ୍ ବ୍ଲୁ ବି ଦୁଇ ପିସ୍ ব্লু বিল দুই পিস মেহেন্দি বিল দুই পিস ইতার ব্লাউজ পিস পলে আসବ পলে আসবা ব্লাউজ ଷ୍ଟାର୍ରେ ବି ଅଛେ দেখুন বিল এটা আছে। স্টার বিল আছে এটা বিল আছে ହେଲା এ দেখুন এটা গুটে এটা ହେଇছে এটা তিন পিস আছে তিন এটা piece কি আছে। আমার রানিং ডিজাইন ରନିଂ ଡିଜାଇନ୍ ତିନି ପିସ୍ রানিং ডিজাইন ତିନି ପିସ୍ ଅଛି তিন পিস এ দেশে ব্লুটা দেখুন ବ୍ଲୁରେ ଦେଖୁନ୍ এটা সে ব্লুটা এ দে সে জন ୱାର୍କ ବାଲା ওয়ার্ক वाला जन কোহা হতলা এ দেখুন আচল ହେଲା ये दे ब्लाउज पीस वर्क वाला ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ୱାର୍କ ବାଲା ब्लाउज पीस वर्क वाला फुल बॉडी ଦେଖୁନ୍ ब्लाउज पीस इटा ब्लाउज पीस है ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ୱାର୍କ ବାଲା ହେଲା 7,300 এটা ତାପରେ তারপরে দেখ মা এ দেখো আগুটা উৎকল লক্ষ্মী থান থান বালা। এটা আমার রনিং ডিজাইন মানে আইছে সেতালি বলি খালি আমি এটা সোচ দেখাউଛୁ ଦେଖଉଛ এটা এটা আসবা 5,000 রে 5,000 ଆସିଯିବ 5,000 এটা পলে আসবা ହେଲା তারপরে এ দেখো আগুটা ডিজাইনার শাড়ি এটা দেখো এ দেখো ଦେଖିଲେ କାମ ବି ଦେଖୁନ୍ काम भी बहुत परी परी आंचल আছে ପରି ଆଞ୍ଚରେ ସେ ফুল বডি কেনতা দিସୁची ଏତା ରେଞ୍ଜଟା କେତେ এটা ଆସିବ রেট আসবা 9,500 9,500 ଟଙ୍କାରେ ପଡ଼ିବ 9,500 রে পলে আসবা এ দেখুন আগুটা এটা থান বালা থান वाला এটা থান বালা ব্লাউজ পিস আছে ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିବ ব্লাউজ পিস আসবা ব্লাউজ পিস প্লেন আসবে ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ দেখো ଶାଢ଼ୀ କେନ୍ତା ଦିଖୁଛି তা ଦେଖୁନ୍ দিସୁची দেখুন শাড়ি କଲର୍ କମ୍ବିନେସନ୍ তারপরে এ দেখুন আগুটা এটা রেট আসবা 6,000 টাকা 6,000 ଟଙ୍କା 6,000 টাকা এটা ଦେଖୁନ୍ 6,000ରେ ପାଇଯିବେ এটা হিল ব্লাউজ পিস আছে ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିବା 6,000 পিস ପାଇଯିବେ পলে আসবে ହେଲା ଦେଖ ଏ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ
स्टैंडर्ड बॉर्डर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे घर अच्छे तुलसी चौरा अच्छे नलकुआ अच्छे सबू किस्म रो अच्छे आज्ञा ए देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे ए देखो देखो এটা তার ফুল বডি फुल बॉडी देखो ग्रीन कलर रे सब अच्छे ग्रीन कलर रे सब अच्छी ହେଲା ତାପରେ ଦେଖମା ଏ ନବକୁଠି नवा कोठी ଦେଖ ନବକୁଠିଟା नवा कोठी देखुन ଏ ତାର ଆଞ୍ଚ ହେଲା केनता लागू छी जे ଏ ଦେଖ देखुन कलर कॉम्बिनेशन देखुन ଦେଖ ମଷ୍ଟର ब्लैस मास्टर कलर अच्छे এটা আসবা 7800 টাকা 7800 টাকা আছে 7800 টাকা ଏ ଦେଖ आ देखो नवा कोठी নবকুঠি এটা দেখুন ইতার ধড়ি দেখুন বহুত অলগা अलगा अच्छे এ দেখুন देखुन ହେଲା তার রেট আসবা 8000 8000 देखुन नवा कोठी पाई जिवे ହେଲା ତାପରେ ଦେଖମା ଏ ଦେଖୁନ ନା ଗୁଟି जेबे देखुन କେନ୍ତା ଦିଶୁଛି इरा केते आसपा 6500 6500 आसीबे ହେଲା ତାପରେ ଦେଖମା ଏ ଦେଖୁନ ଉତ୍କଳ उत्कल लक्ष्मी डबल धड़ी रे डबल धड़ी रे ब्लाउज पीस वर्क वाला আসবা এতে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला এতে देखुन ହେଲା তার ব্লাউজ পিস वर्क वाला আছে ওয়ার্ক वाला বলে আসবে দেখুন এটা আসবা 7500 7500 रे 7500 রে পলে আসবে তারপরে স্টার মডেল মানে আইয়া আমার সাথে বহুত আছে স্টার মডেল কেনসিটা না দেখাবা দেখুন স্টার মডেল মানে गुटे पीस खाली खुली देखि देन डबल स्टार डबल स्टार गुटे खाली खुली कर देखे कलर कॉम्बिनेशन देखि देबे आपण केनता दिसुची फुल बॉडी देखुन स्टार रेट आपण को इता रेट असबा 9100 टका 9100 टका आसबो 9100 टका असबा कलर कॉम्बिनेशन बहुत स्टार আছে वर्क वाला कहबे ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉ ଯାଉଛେ ଏ ଦେଖି ଆମେ ଗୋଲାପାଲି ଯେନ୍ଟା ଆସିଥିଲା ସାତଟା କଲର ସାତଟା ହାତୀ ହେଇଥିଲା ଏ ଦେଖ ଏଥର ଜୁଡେ କଲର ରହିଛି जोड़े कलर रे हाथी ଜୁଡେ କଲର ରହିଛି ଫେର ସାତଟା କଲର ସାତଟା ହାତୀ वाला ଆମର ଆରେ ପାଲି ଆସିବା लेकिन इतार आंचल रे हटा আছে দেখো देखुन না ইতনে নো আরে থিও अरे ते अछि ଏ ଦେଖ ফুল বডি দেখো फुल बॉडी देखुन ହେଲା ଏ ଦେଖ आ গুটি ଏ ଦେଖ ଏ ଦେଖ লালটা গুটি लाल टा गुटे सेम साड़ी দেখো এ দেখো देखुन आंचल रे ଅଛି आंचल रे सब कलर हाथी आंचल कलर रे ତାର ଅଛି ଏ ଦେଖ देखुन ହେଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କି ଆମେ ଇନୁ ଏଣ୍ଡ କରମା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା କମେଣ୍ଟ করবে লাইক করবে ଆଉ ସେୟାର করবে ତ এই ভিডিওটা ইনু এন্ড করমা জয় মা সমলে।